sa panahon karon lahi na gyud no kun millennial time, too many things are happening around, like catastrophe, and people are being admonished to go for the spiritual matter than aiming for the material thing, like what God had said is, or Jesus had said na magbaton ang imong palabihon ang pagbaton o kuan bahandi nga espiritual kumpara sa kuan ang kwarta gamiton lang na nato para maka-facilitate ta or makabuhat ta sa mga butang nga hintahay mo biyahe ta. Syempre kung wala tay kwarta, wala man tay magamit patubil sa gasolina. Then kung kinahanglan mo kaon, naatay makaon, no? So amas kuan sa Ginoo ang simple lang nga kinabuhi. Pero kung tagaan kag opportunity nga madato, dili pod nga dato ka nga imo na pong tamakan ang pobre, no? So lang god ka ng fair lang ba ka ng lingi gyud ka pirmi sa imong likod kay ginaingon na siya na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan hindi makakarating sa paroroonan. Pwedeng maakay mga achievement, pero ang Diyos mismo ang mutuldok ana kung dili nimo ayuhon ang imong unsay imong naabtan sa imong pagkatao, no? Dili ka dapat magpalabi-labi kanang hunahon sa nimo sa usa ka libog ug kausa ang imong isulti sa usa ka tawo kay once ra ba nga mabuhian na nimo ang kanang pulong or words, dili na baya gyud na mabawi kanang kuan na gyud na makuan na sa panumduman o kuan sa tao. Kung nakasakit kag sulti, kuan na siya kanang buta dili na mawala sa hunahuna sa tao, no? Ginaingon nga the sharpest thing in this word is not a knife that's been sharpened but the word. So dili gud na malimtan sa tao ang mga panultion nato, no? Ingon ni ana pa ang Ginoo nga kuan kanang do not do unto others what you don't want others do unto you. And let's all be careful with our tongue, because tongue is so sharp that when it talks, it hits everyone. So sa mga kuani ka ng sa tao po ni ba sa ato ang environment, no? So ang tao nga na ay kaugalingong pag kuan ka ng kaugalingong decision or judgment sa iyang kaugalingon, dili siya mutuo kung parte lang sa sumbong-sumbong kanang ang tao daw na naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili, no? O walay kabuot kay madiktahan. Ako ang tao nga sukad sa ako ang pagkabata, dili ko ako'y maggusto, dili ko nga pasagusto kay nagtao daw kog agusto. Anak magud sila nga kung mataw lagi daw agusto, magtuman sa gusto, pero dili. Kung unsa toy akong hunahuna nga tama to siya, daghan man masuko sa ako silti ko na, buhaton ko na, diretsohon na ko ang kuan. Dili ko mamalingkig mga istorya nga para makakuan ko sa ubang tao, no? So kuan ni sa adlaw na to ni nga kinabuhi nga kay dili baya tanan ang ato ang panahon kay pagtuon nimo, no? Para gud ang mga artista sikat na, nay uban na milyonaryo na, pero
ang kwarta may pagkahubas, muhubas, ang popularity muhubas. So tanawan ng mga sikat kaayo, mga parehaan ng mga celebrity, nya mo kalit lag kapaong ang career. Kana man gud ingon ana, kuan po na siya, attitude problem po na sa tao, no? Kanang kanang dapat kuan ka, composure. So para dili ka pag kanang istoryahan, ayaw pang istorya. Unya taon po nimo tong imong istorya kung tama ba to siya, no? So maski kanang imbis nga ikaw daygon, ikaw na hinuoy sa wayon nya. Kung sa wayon ba ang tao kay mairita dayon kay ang manaway murag ana. So dili man gyud nato na malikayan kay sa pang-adlaw-adlaw nato lahi-lahi gud ang eksena sa ato ang kinabuhi. Pero mas nindot nga ang humanag istorya dili na balik-balikon kay ang akong batasan babae ko, no, pero ang akong batasan panglalaki kay dili ko gustoan ng kanang kaisa ra istorya maminaw ko unsa imong gisulti, dili na ko gusto nga balik-balikon pa na kay naabitay kuan ingina mura daw expression sa Tagalog nga sirang plaka ba kuan na lang maulang gihapon gistoryahan na kuan nya gisulat mao gihapon nya unsa na pod maulang gihapon unsa pa man gyud ana no. So kuan man gyud ko kanang daghan ako kanang naagian na mga kuan ako sa mga training, no. Then I train, then yung kanang mga sutil bitaw nga tao, then I don't know, maybe God has guided me to do it for them na ma-change gid sila kay sa tinuod lang mga kuan gito kay sila kanang nakuan ang mga ginikanan kay pila na gud ka tuig ipa-eskwela, unom na ka tuig balik-balik wala gyud nahuman. Pero katong niabot sila sa akong kamot tanan gyud na bag-o kay gihuman gyud nila ang ilang wala pag sukad sa unom ka tuig, pila ka tuig nga maski magwalo ka tuig nahuman gyud nila, no. Kuan ako naggipasalamatan ako ng butanga sa Ginoo, gitagaan ko niya wisdom, then at the same time he works with me, no, because I often pray that when I do the task I should have the Spirit, and the Holy Spirit will have to give me wisdom on what to do with those kind. So and fortunately I had been blessed about it. So if ever those I have in mind now that some names that I can no longer remember, I hope that they're doing well with their lives, like the ones who went to London or some other places in Middle East, Singapore, Malaysia, all over the world. They had spread out. The parents had never thought that their children had gone there through my inspiration, no. Dili ko nagbuhat og bangko, wala ko nagbuhat bangko, so everyone would praise me for what I do, but too many had landed a job. So dili po ko makalikay nga naapoy mga suplado sukol sa kuha, no. Then I have proven myself that I am not guilty of their accusations. Then it was proven, and then I want them to face me, but wala na sila nagpikita, no, due to some reasons, no. Because ako pod, kung magstorya ko, whatever is on my mind, I don't care, no. So I would have to say it. So
I'm always transparent and honest and one word person, straightforward. I don't want liars. I hate liars, and I don't want even the mimicking. I hate that. And others deserves the right of their actions. So, cause it's the way how they behave for the reason that we have different environments, we have different economic status or our emotional status, the our health, or maybe the our personal, the spiritual, the mental condition. So it goes like that: mental, emotional, spiritual. So better that we are to get hype, no, with God than any other thing in this world. Because once God would have to eject it and put a period on the thing, then that would be the end. So some other people, they get tranquil with success, then they had even forgotten that everyone will die, and at the neck of their death, they'll they that's the time they will realize that their popularity, or that the ones in the limelight had ended, and God had put a period on it. Let's always remember that God is, we might think that he is asleep, but he's just listening around. We don't know. He stand beside us, or just floating and watching over us, then watching our actions, or we don't even know that the one we had scolded around the street were emissaries of God, and in a camouflage, like the beggars or what. There are certain things that happen along the habitat that connects life, and people doesn't mind, why man maghatag nga bawal, no. So if ever the person would ask food, then they give food. Or when the person is thirsty, then you must give water, because it's, in short, God loves people who helps without reservation. Kung mutabang lang ka niya, pagkaman mo yaw-yaw ka, your blessing is being forfeited. Do not account with whatever you had given, or whatever you had donated, or favor done to any individual. Do not account on it, because there is a forfeiture of blessing. But mind you, you also, the ones that is being helped, must recognize the one who had helped you, not to ignore the person who had helped you. Most of the thing that I observe being a person is that when once they need the person, they try the to the person to please the person. They're trying to amaze the person. That's what I mean. But when they don't need the person, they will just junk it like a thing in a junk shop, and do things against the, and not thinking of the things that had been done goodly. So we are not a perfect person to judge another person. You mirror first yourself before you judge others. You cannot say you are good, and
you are not even aware what you are saying is good. So whatever words that comes out from your mouth is, it says in the quotations or the idioms that it's who you are. So let's be careful with what we are saying, because it will totally reflect of who we are. So we'd rather get silent if it means to be silent. There's a time for laughter, there is a time for silence, there is a time for anger. But we are not always happy, we are not always angry, we are not always judgmental, because every day of our life and every hour that passes through has its own scenery. You cannot say that you are happy now, then later you are still happy. Something annoys you, something makes you mad, but will you always be mad? So you'd rather laugh than frown or getting angry, because you will have to utilize the wholesome of the wrinkles, because being happy is you will just spend around 65 muscles to smile. No, 35 muscles to smile. I stand corrected. To then 65 muscles to frown. Imagine. So which is the best? You'd rather laugh. Laugh at the hype with God. No? Soar high with God. Be spiritually inclined. So money, we love money. But it's not always money, because it's also God that gave us money. If God would have to bar the thing that we do, then we can no longer earn money. There are, God will just if to pound, then things are gone. You will have to, there are things that has to be removed, then he would have to remove it. So you can have and it says that some good things never last, and it's not always happiness, it's not always success, mostly failures if you are not faithful. Ang dapat mangayo og guidance sa Ginoo para lamdagan ang utok, malinawon ang utok, makahuna-hunag tarong bago mag-istorya. Kay dili pod gusto ang Ginoo nga magsige tag istorya, kay dapat daw pilion nato ang atong mga istorya. Mas nindot pa daw kay imong aban Bible karaan na style. But you know, dili ta present karon kung wala tong kuan karaan, no, nga ang Bible actually is the guideline even up to the millennium. It tells about people's attitude, how people how the struggles, the problems, tribulations, no, punishment, chastisements. So kanang mga supakiro, ano naingon ani man ko nga ani man ta ko sa una, mo na ginatawag o chastisement, kay gusto ba ka ng dalion ang fame, ang huna-huna ka ng karon lang, wala naghuna-huna sa ugma. Kay dapat ang karon lang na nya, pag maugmaan na di yesterday na, so dili na siya mabakwi, no. So nya basi unyag kanang tawo nga imong hanggi kuanan, basig wa ka kabalo, matiguang na pug ka, madagma kas dalan, wa na siya kailan nimo tungod kay natiguang na ka, nya siya tuy mo sa pupo sa imo, maulawan ka. Kay human na nimo siya gi panultian og daotan kanang
ang kalimpyo sa ato ang kuan o gani daw ang baba daw ang pinakahugaw hugaw pa daw sa kanal ang baba sa tao. Kung maglimpyo tag kanal, mas limpyuhan daw nato atong baba. Kay maski pag wala na nanimaho, dili ka bad breath, pero ang mugawa sa imuhang kuan sobra pa na sa naa sa kanal. Kay tanang butang na naa na diha na nayawit na no, pamalikas, panaway, pagdaot, pag kuan sa kuan ka ng pagkasuko, pag kuan BI. Kay tanaw lag ka kung usual man gud na nga case no nga dili mag self pity kay abi pobre ko giana ko. Ayaw pag ingon ana. Kay kung unsa daw na imong thinking mao pod jud na ang kuan. So dili na gina encourage ni God na magkuan ka kanang maghuna-huna ka nga pinasagdan ka nga nganong gidaog-daog ka. Ingon pa sa Ginoo, sagdan na naman naog-daog, manaway, mamalikas, manabi, mga unsa pa nang butang nga buhaton sa panglamang sa ubang tao. Kay kung mosilot pod ang Ginoo kaisa ra na niya bawion sa usa ka tao. Maski pa pila pa na kamilyon nang naa sa iyaha. Paano na ang kwarta daghan lagi. Pero mag-bankrupt naman gani bankruptcy. Bangko na naha sudlan nagkwarta. Pero dili ang bangko ang tag-iya sa kwarta ang mga tao. So, pag paano nananay possibility magbangkran tungod sa usahay, dili mao pagka-manage, no? Ang mga negosyo kung dili mao pagka-manage mo kuan gid na ma-down na siya, no? Por iso ang mga naga-manage sa negosyo dili niya ipatakag salig sa tao. Kanang dili ka magsalig nga naa kay tig kuan og kuan parean ng mga ahente kanang mga account executive o kung wala dili hinay sila mo trabaho or basig ni trabaho sila pero dili lang pod sila transparent, no? So mao gyud nay ka downfall sa kuan kung kuan dapat ang tag-iya gyud ang mo hands-on, dili kay sugo ka lang kisugo kay abi na kay kwarta isuhol. Kanang kwarta nimo mao pod nay mo pababa sa imuha kung dili na nimo siya o kuano dapat naasag kay kuan kanang palabra di honor, dili kay kanang mutuman ka sa kuan ba kanang honest. So part of just being in chastity is honesty, no? Cleanliness is next to godliness. Honesty is still the best policy.